السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il était prêt à se sacrifier pour nous tous. Il était prêt à se sacrifier pour nous tous. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو الجزء الخامس من سلسلة تعلم 1000 كلمة في اللغة الفرنسية. ولكن قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. رأينا أصدقائي في الدرس السابق le verbe pistonner. pistonner معناه يتوسط. الآن لدينا كلمة واسطة. بالفرنسية نقول piston. 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 Voilà un exemple. Elle a eu ce travail par piston. Il a eu ce travail par piston. يعني كان لديه أو حصل على هذا العمل عن طريق الواسطة. Il a eu ce travail par piston. dévouement. dévouement رأيناها في الحوار السابق معناه التفاني. dévouement. Voilà un exemple. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. حاول أن تفكر في معنى هذه الجملة. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. نعم، بالعربية هو يبرهن أو يثبت تفانيا لا حدود له لعائلته أو تجاه عائلته. Il fait preuve كما قلت يبرهن أو يثبت un dévouement يعني تفاني sans بدون borne. les bornes هي الحدود envers تجاه sa famille يعني لعائلته. Il fait preuve d'un dévouement sans borne envers sa famille. tentation. tentation يعني إغراء. tentation. Voilà un exemple. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. يعني هي لم تستطع أن تقاوم إغراء إنهاء فطيرة الشوكولاتة. Elle n'a pas pu, ça c'est le verbe pouvoir, يعني هي لم تستطع conjugué au passé composé, résister يقاوم la tentation يعني إغراء finir إنهاء la tarte au chocolat يعني فطيرة الشوكولاتة. Elle n'a pas pu résister à la tentation de finir la tarte au chocolat. bénéfique. bénéfique, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps au masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر، معناها مفيد نافع. bénéfique. Voilà un exemple. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. يعني المساعدة في الواجبات كانت مفيدة لسامي لأنه حصل على نقاط جيدة الآن. L'aide au devoir a été bénéfique à Samy, car il a de meilleures notes maintenant. acquis معناها مكتسب أو إنجاز. acquis. acquis. Voilà un exemple. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. Ne te repose pas sur tes acquis. Tu peux faire mieux. يعني لا تعتمد على إنجازاتك.
يمكنك القيام بما هو أفضل أو يمكن أن تقوم بما هو أفضل. Ne te repose pas sur tes acquis, tu peux faire mieux. Tandis que معناها الوقت الذي، معناها كذلك في حين أن، تعني كذلك عندما أو أثناء. Tandis que. Voilà un exemple. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. يعني هو يحب الريف أو البادية في حين أن زوجته تحب المدينة فقط. Il aime la campagne tandis que sa femme n'aime que la ville. Actuel. Actuel, ça c'est un adjectif صفة معناها حالي، يعني الآن في الوقت الراهن أو في الوقت الحاضر. Actuel. Voilà un exemple. Le chômage est un problème actuel. Le chômage est un problème actuel. Le chômage est un problème actuel. يعني البطالة هي مشكل راهن أو مشكل حالي. Le chômage est un problème actuel. Capable. Capable, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه الصفة تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر، معناها قادر. Capable. قادر أو قادرة. Capable. Voilà un exemple. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. Nada est capable d'aller toute seule à l'école. يعني ندى هي قادرة على الذهاب إلى المدرسة بمفردها. ندى est capable d'aller toute seule à l'école. Plaisant. Plaisant, ça c'est un adjectif صفة معناها ممتع كذلك لطيف. Plaisant. Pour les féminins, on dit plaisante. Plaisante. Voilà un exemple. Ce village est un endroit plaisant. Ce village est un endroit plaisant. يعني هذه القرية مكان لطيف. Ce village est un endroit plaisant. Un autre exemple. Il a vécu une aventure plaisante. Il a vécu une aventure plaisante. يعني لقد عاش مغامرة ممتعة. Il a vécu, ça c'est le verbe vivre, conjugué au passé composé. هنا لدينا فعل يعيش مصرف في الماضي المركب. Une aventure يعني مغامرة plaisante كما قلت هي ممتعة. Il a vécu une aventure plaisante. Sabotage. Sabotage معناه تخريب. Sabotage. Sabotage. Voilà un exemple. Le sabotage des freins a failli causer un accident. Le sabotage des freins a failli causer un accident. يعني تخريب الفرامل. Le sabotage كما قلت هو التخريب des freins هي الفرامل. A failli كاد. Le verbe faillir conjugué au passé composé. causer يسبب un accident يعني حادث. كاد تخريب الفرامل أن يتسبب أو أن يسبب حادث. Le sabotage des freins a failli causer un accident. Sagement.
sagement معناها بحكمة أو بهدوء. sagement. Voilà un exemple. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. يعني اجلس بهدوء على هذا الكرسي وانتظرني. Assis-toi sagement sur cette chaise et attends-moi. Savoureux. Savoureux, ça c'est un adjectif, صفة معناها شهي كذلك لذيذ. Savoureux. بالنسبة للمؤنث نقول savoureuse. Savoureuse. Voilà un exemple. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. يعني هذه الكعكة لذيذة. أريد المزيد. Ce gâteau est savoureux. J'en veux encore. Terrible. Terrible, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه الصفات تستعمل للمؤنث كذلك للمذكر معناها مروع رهيب فظيع كذلك سيء. Terrible. Voilà un exemple. Il a vécu une expérience terrible. Il a vécu une expérience terrible. يعني عاش. Il a vécu رأينا فعل vivre أو le verbe vivre. Une expérience يعني تجربة terrible مروعة. لقد عاش تجربة مروعة. Il a vécu une expérience terrible. Testament. Testament يعني وصية. كنا قد رأيناها سابقا في درس مقاطع الأفلام. Testament. Testament, un nom masculin, اسم مذكر. Voilà un exemple. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. حاول أن تفهم هذه الجملة عزيزي المشاهد. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. يعني الوصية تدل على أن هذا الرجل يترك ممتلكاته لزوجته وأولاده. Le testament indique يعني le verbe indiquer معناه يدل que cet homme هذا الرجل lègue ça c'est le verbe léguer يعني يترك أو يورث يعني عملية التوريث. C'est bien يعني ممتلكاته à sa femme et à ses enfants لزوجته ولأولاده. Le testament indique que cet homme lègue ses biens à sa femme et à ses enfants. Têtu. Têtu, ça c'est un adjectif معناه متصلب الشخص العنيد. Têtu. بالنسبة للمؤنث نقول كذلك têtu بإضافة الأو في الأخير. Têtu. Voilà un exemple. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. يعني أحمد عنيد أو متصلب لا يريد الاعتراف أو أن يعترف بخطئه. Le verbe reconnaître معناه يعترف. Son erreur يعني بخطئه. Ahmed est têtu. Il ne veut pas reconnaître son erreur. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. أنا أعتقد فقط أنه يجب أن تكون قادرا على قول ذلك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ رأينا في الدرس اليوم صفة قادر كيف نعبر عنها. أدعوكم لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم،
وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.